22 hours na ta naka-fasting, no? So 22 hours walay kaon-kaon pero taas gihapon ta og energy. So mao ni guys, no, kay tungod giingnan na ta nga, ma'am, nganong sige man kag fasting og long hours pero nganong dako pagihapon imong bilbil. So mao ni guys, kay tapulan man ta mag-workout, wa man gid koy workout, more on cardio raman ko, zumba. So dapat daw mag-build ko no og muscle. So kay nag-lose weight naman ta, ang sunod buhaton daw mag-build og muscle. So mao ni akong ginabuhat karon. So dili pa kayo ko hanas magamit og dumbbell guys, no. So pasensyahin ako if mali ba ni akong gibuhat diri pero ga-study pa ko unya basing magpa-coach pud ko unsaon pag kanang gamit og tarong aning dumbbell nato guys. Kay para gwapo gyud ang resulta. So maningkamot ko